Hello arkadaşlar. Naman aatin po tayo. Ito pa naman. Pray po muna po tayo. Salamat po kayo lahat. In Jesus' name, pray. Amen. 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 Sa bahay ay ibayan na po tayo. Pag-iis. So, close your eyes. Guys, no sleeping. Hello. Yay. Okay, guys. Kung nakita niyo po ako, ay comment po kayo. So, just comment to me and subscribe. Okay, please. I don't have any subscribers. And everyone, thank you. Ayan naman to. 1, 2, 3, 4, 5. Plus, nakita, 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 nakita. Nakita ko po kayo. Nasa upuan, higaan, cabinet, kitchen. Again, bye-bye. Nandun po tayo. 1, 2, 3.